paglilingkod ng tama. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Anamiran minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Sayan oras, ipapangaro si katayo na St. Vincent Drug Store. Pakasaliwan na sa radikalidad tan mamuran medisina tan medical supplies. St. Vincent Drug Store, narumugod harapan na Region 1 Medical Center, Arellano Street, Dagupan City. St. Vincent Drug Store, Galila, Mangaliw Tila. Kantabay tayo at technical side. Ka Edwin Inong, our chief technician, tan si Robert R.J. Garcia. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Aray manuna niran impormasyon na balita ipapangarod sa katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Balita hatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. Jada balita da lokal. Scholarship program tan educational assistance sa program gagamitan at pulita jad syudad na Dagupan delikado ad saray motorista no ag ira manalwar untikyab iraratay luluganan unong ad kinan engineer Dayan. Protesta ada satay proyekton na seawall ditan ada Lingayen Bimalay Biwok. Waran kataumat sunalner Dad syudad na Dagupan Inyanor irarata na tating gagimira dan karuman at mayamay iraramay mangipupurward siyak na satay picture na apish out dan bangkay nalner ato ditan ad Barangay Pantal. Ugugaw iraraya lagi ugugaw. Arate panamos-amos panlangoy-langoy ed ilog. Lautlan unliliwat ira ed iskwilaan insan ira manamos ed ilog. Nako, bakala ay disgrasyatan asikaso yun maong arare dapat so parents tayo. Aray ay teachers. Numambirang walaratan ada eskwilaan advice asikason maong at sararatan
iray estudyante tayo, are anak tayo. Jada Balitad Nasyonal. Walay pasakbay na kumilik nilira ada satay boat buying. Idalan la ada online tan arumniran klasin pamaakaran. Sa detalye na sarayan na balita at naringilan, kasumpalan na pakabat ipapangarod si katayo na M. Luwilier. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Balita, inihatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. Duara ya 13 anyos ya ugaw. O 13 anyos ya laki. At nalner kasumpalan niya saraya at inyagos na ba maksilya daluyo no current da ditan da Pantal River da dan barangay Pugo Chico. Si Rocky Agustin de Vera, grade 8 student, kaiba sa Duara ya katayakdang niran ugugaw, ya kataunan tunya at si Kararaya sa Immaboy at Ilog at oras na alauna na ngarang base at report na Provincial Police Office. Lega niya si Karaso man lalangoy, si De Vera tan si Christian Bautista de la Cruz at Inyanor na Maxilla Agos. Ya aya at Agmet Lara aka sakbit at Riverbank. Saya Mikatlon ugaw ya si Franklin Radok Pales at isa Salvatura ranyan duaran na amigo to. Ada pangiduderaw na sakaya kawayan. Bangbalat maksila masyado sa Agos kanyan agdala agawat so abitla ya kawayan. Saray residente sa Dabitlan area at aritribda so laman ng De Vera, bangbalat about 200 meters downstream Dabitlan na barangay, imbatik yatampulya doktor, ya indik tralabalat ya dead on arrival. Saya remains balat ng De La Cruz, yan alamot at about 6:25 a.m. At agaw na simba at Pantal tan si Corporal Sharon na Carino na Dagupan City Police Station. So ang ipalapagmat ya nala si Abitlan De La Cruz. Ditan ad barangay Pantal. Legan na balat at ate gagimira. Ya araraya at fish outlet tan at ate gagimira. Ninyo ya ugugaw iraraya. Mantaon na 13. Nalner. Nayari o posibleng sararaya at limiwat at klase o dino nayarin da dismissal da o bakanti da at nanamos ira at ilog somewhere dita na da Pugo Chico lagi according to report yan niyan or ira at Pantal River. Aglaraya niligtas. Kanyan bambantayan tayo rate anak tayo. Antayo talagang na untan may pangitagar na saray barkada, grupo-grupo raraya, manggagantil, agad walalay umpawaya disgrasya, unagawan disgrasya.
nanunutang kuraraya tanan na saman kasi asingger kami labat at katanggalan jad fish pan saray ayuyang mi man amos kami ditan at luok ditan at sararatay creek tanggal alarm ni sararaman na panahon alarm ni mga lipos sakilipos itan pero natan nga pula hanggat kalit-kalit labat lay danumtutan ya panaamo sa midtan at kulay pantal gibang pantal kalima sitio kalima pan nagagantilan mi ng saman unuurong kami ni tapos sibu-sibu ang miraramay pilapil tapi ano wala undalan wala nakurinyas ulu kami untan ire ugugaw tsara naman natan nagagawa lamot ya pero mas delikado natan ta alarm o naman bilang aliwan alarm mapitek tan maksil so agos ya sikatulaya lagi at ato'y gagimira so aing kagawa at ato'y gagimira ditang kuno ad sitio karikaan okay ame sa kaya ugaw agaw na simba nan aritriblaratan Sabado so ing kagawa na abitlan insidente sitio karikaan ditan eda puguchiko da kaliraratay kinditan nagagawan unyan na insidente tatoy gagimira ditan eda bitlan area 21 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan arum niran impormasyon na balita at sayang programa tayo kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay DWIZ sumasakit ang katawan kumikirot pa ang iyong tiyan ang mabisang palaban ay Pauliniment stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. DWIZ Orly in the morning. 30 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy na programa tayo. Kaya ba yun sinsyaso amigo yo your one and only in the morning. Sa ikabusol na sare balasubas matatakawid gobyerno tanjad sa syudad. Inaro balot na saray nalalamas tan mananisya eda katwaan. Aray dumaringal tayo. Ano man bilang gabayo kami nabantayan eda FB. I-like yung labat o search yung labat so DWIZ Dagupan. DWIZ Dagupan. Kasi may DWIC 89.3 Music and News Radio Northern Luzon na aagaw na national. Kanyan nababalang iramay listeners tayo. Ako nababasay kangaranan nyo. Kanyan nanggawa kami na another page me DWIC Dagupan. FB Live. Nabantayan nyo kami tan. DWIZ Dagupan. Ame DWIZ 89.3 Music News Radio Northern Luzon. Naala na ken. Ariin naladalad tagay. Siyempre, dako sa following tumala. Nilasos. May kaso ka ba? Ka Edwin? Kung may kaso ka, makukulong ka. Naragdagan na yung allowance mo sa pagkain. Ararayay inmates, aray priso at ate gagimira, ditan ada provincial jail. Duma may provincial jail at Dagupan City Jail.
dumatan at ato'y gagimira. Ay Dagupan City Jail, nasasakupan niya ng Warden Rookie Season. Ditan at Provincial Jail, ay Dagupan City Jail under nasa Kenya National. Ay balat sa Provincial Jail under na Provincial Government. Timmagila, so panangandaran niya. Dati 70 pesos allowance, meal allowance. At intagay dalatan at ati gagimira at kantidad 120 pesos a day. Dati 70 pesos kada agaw sa meal allowance na sakay preso o person deprived with liberty, PWL. Jada Provincial Jail, 120 pesos kada agaw la sa meal allowance dara niya. Sa implementation at ate gagimira nasata niya prisoners subsistence allowance at inggangan ng Apo Gobernador Ramon Gico III ng Imbunog Bulan. Mikadwalaya pinan-increase lapunit sama Imbunog taon. Jada silong na administrasyon ng Apo Gobernador Munmun Gico III si katumot so ang iganggan na sa pan-increase na 30 pesos a day to make it 100 a day upon his assumption or ascent to power. Sa Provincial Jail, si Provincial Jail Chief Lobel Dalisay so ang ikwan niya 248 preso ditan at Provincial Jail. So bisasalamat met at kinan Apo Gobernador. Sa ibalo food allowance na saray preso at atagaylayan ikumpara at saray daily food allowance ay i-enjoyin na saray inmates at Bureau of Correction o dino Bucor. Itan at New Bilibid Prison Tanjad Provincial Jail na La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Bulacan, Albay, Negros Oriental, Benguet, Tan Aurora, Dalisay Province. So ikumparam at sararatan kulungan or Bureau of Corrections itan at New Bilibid Prison mas atagtagi ni allowances na panangan at Pangasinan. Sayan subsistence allowance the jail managed by the Bureau of Jail Management and Penology at ang Bucor remains 70 pesos per day. Kwanta dyan syudad na Dagupan, no pigara mo la kasi supanangan na priso dya, no in-increase mo la. In-increase mo latan kasi, kabatang timot na anid kinan jail warden na Rocky Season ta, duman-dumamay napupusal mo tira, tanong na urasan irarata, makanuno tiray aliwa. Manrayot ira o manjilbreak iraratan, di ba? Unta na talaga, no kulang da panangan sa kaya to manalburo tulatan. Sa BGMP at Kimaraw at Kongreso yatagay so allowances na saray kabyangan na inmate at kantidad 15 pesos para at saratay medisina tan
ibabagay ayan Karen o ayan nabitla 75 pesos allowance at agatan manunong o kulang iraratan. Aside sa ratay increase the meal allowance sa Provincial Health Office at manggagawat na regular medical and dental mission at provincial jail. Tapyan na siguro ya sararayan priso at walad abig laman o dino walad physical condition. Tan walad health condition iraraya. Jada kaplasan 59 inmates at ka-enrolled Department of Education Alternative Learning System. Tan walay 21 matya walad elementary level. Si Governor Gico sa ikwan sa Pangasinan Provincial Employment Service Office at si katumutya sa mangkandak na community-based skills training nilira at basic electrical troubleshooting tan basic carpentry repair at sayay manuntumbok o saya na unsublaya bulan. Si Dalisay sa ang ipalapagmat sa Pangasinan Provincial Jail at angga puni so recorded iran timakas iran priso at administrasyon to niya tan angga pumot ni so cited contempt of the court. Inyarum ni ng Dalisay sa provincial jail at walaan na 100% compliance at saratay court orders tan angga po sararayang programa at binano o dino pinatunda na sa Commission on Audit. Wala ra bilbilang iraratay watan iran na illegal ya agawan isusubel at panamaglay na Commission on Audit. O sunatan na-increase la matagila sumil allowance na sare priso malapod 75 pesos ginawala ya 100 o malapod 70 pesos ginawala ya 120 pesos na aruman na 50 pesos. Ay kulang mo talaga tayo 70 pesos No samay apo kat ada ungkero 20 pesos. Mabubot na may kero. Kulang sa 150 at sikatod sa nagaw. Ayan ni kasi repriso ayang kabalag laraya. Tigagoon da unugip mangan. Ay naimas tibiyag. Maturog ka, mangmangang ka, bambantayan da kapay niya. Nag-imas na po. Gabayutan. Yaon tala siren, masamit niyo subilayot sa atan. Ay, nugip mangan, wala ni gwardyam. Nga po, kulang, limitado'y likot ditan. Pero no narasan sa to, at tanin nakakulong, nagurdo'y ulo to. Manggawa ni nagulo. Dakil iraratan niya nagagawa, wala rin man rarayot, wala rin man jailbreak. Nananing yun natin, makapakindita na the New Bilibid Prison. Pigara laman so watan iran reported ja, pinapati iran jail guard tan pinatimot iran inmates. Lautla no araratay mangichuchupi at saratay kalakaran na illegal ya droga. Dos minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan sayan oras ipapangarod si katayo na Paul Liniment. Ang Paul Liniment ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi bastang liniment. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman ito ay tinatawag na pambansang liniment
para lahat ng klaseng sakit ng katawan ay kanyang magagamot. Tulad ng body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff necks, headaches, arthritism o rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramp, and sprain. Ang pauliniment ay may kakaibang therapeutic effect para maibsan ang sakit ng katawan. Ang pauliniment ay may init na tumatago sa kaitbuturan ng katawan, nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan, natatanging mabangong anti-pain effects na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang pauliniment ay hindi lang basta-bastang haplos or home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito na tayo sa quality, premium, effective at garantisadong pauliniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa paw. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay pauliniment. Mabisa ang pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang pauliniment, mag-pauliniment. Pau, 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 walang aw sa paw. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Diyan arom nila ng impormasyon na balita sayan na programa tayo. Naani asing batan tayo rarayay controversial tan sensational Iran issues at balita lokal. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Sa 6 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan sikiran pinablin dumuringel numambilang gabayo kami nabantayan ada panamaglay na FB Facebook Live i-like yung labat so DWIZ Dagupan sa amay DWIC 89.3 Music News Northern Luzon naaagaw na national station kanyan Jatila at DWIC Dagupan. Undarakal ay protesta nilira at satay ibabagan na siwol. Aratay ibabagay proyekto na sikan na Pangasinan adakdakal ya tepet ya bapalapagdan nilira eda satan ya abitlan na proyekto and by the way singa sakimot amuya wala abasek ya in post na
amigo tayo, dating provincial director na PNP luyag tayo na Pangasinan. Ya ipapalapagtutan niya, wag. Wag ibibinta. Wag ibibinta ang ating dagat, kukanture. Haanapin ko dya at ati gagimira. Imay impose na dati na provincial director na Philippine National Police. Wala may abasak dya, in kwanto at mananawagan niya, wag nating hayaan kanto. Kwanto dyan kabaluyan kuran tagaling gayon. Panangasiyula at sare unsublay ya henerasyon. Agyo ilalako itay dayat tayo. Kuanan apo Colonel Sani Bersusan. To kasi gabay ton ibagad saya. At manatawag mo't imano ya sararatay kabaluyan at kabaluyan tutan adling gayon niya. Unatin di kayo. At satay public hearing nilira at satay controversial construction na seawall along Dalingayan Bimaloy shoreline. Panatawag tutan. Amin ya saratay stakeholders. Dapat mansalita kayo na anturaratay liknaan nyo. Nanturatay iba kayo pian naringal iraratan. Ya kwanto aray next generation dapat na enjoy da so natural beauty na Satay Beach. Ya sikatutan suminana tayo ada saray kanununuan tayo kwanto. Amay si babaga to. Heads must roll on in the DPWH and DENR for Dalingayan Bimaloy Seawall Construction fiasco. Puro kayo palusot, kwanto. Mga mukong dyan sa Kapitolyo, if you cannot toe the line, better jump ship. Although ipapalapag tumat, sa may agawa ko noon public hearing at satan niya seawall, impanengneng dan apo gobernador Ramon Gico III. So tapat na pagmamahal sa mga mamamayan at kalikasan ng Pangasinan, kuwanan retired Colonel Sani Bersusa. May patutsada to Kung ikaw ay nakaluklok sa pwesto dahil binili mo ang boto mo, wala kang karapatan laitin yung mga natalo sa eleksyon na malinis ang budhi na hindi nandaya. Kuntong, walay patutsada to ya. Walay patama ng apusane. Natawagan mo na ba? Tatawagan tayo, tapyano na ala tayo mat, naringalan tayo amin, iraratan. So, ipapalapag to niya, nilira at satay proyekton seawall. Gagawin datan at Bimaloy Lingayen shoreline. Si katuya, so balbalig ya problema lantita. Agyumot papakabatan, iray umbaloy. Ang gapumot, iraratay nihuniha. Dapat, antes siya igapo, irarata niya proyekto. At ipakabat mo't at saray apektaduran residentes. Singa saraya natin niya nagagawa dyan syuda na dagupan. Agdatila italtalak. Angga pula. Singa angga pula ay pibibiyang tayuran na residentes dyan syuda tayong dagupan. Antulararatay gabaydan gawaan. Sikatulatan at ati gagimira. Gabaydan na nagawa.
no anturayan klasin na panamaloy, pinablimiran na dumuringel, yaang gapulabat. So ito dan importansya da saray constituents da. Sinasay nagagawang proyekto dyan syudad na Dagupan. Oh, diba? Sangkanang nang daya, amay-amay apektado, ya totoo, amay-amay apektado negosyante. Agdadudengelon, iraratay, ay, na sararayan umbalay. Okay, sana na iso atawaganan na Ken, ka Edwin Inong, si Warden na Rocky Season, ang gamanuntan, at talagang laan timot sa reaksyon to, niliralantit saray meal allowances na saray inmates. Good morning, Warden Rocky Season. Yes, good morning, Kuya Orlitan. Good morning, Mat. Saray Dumuringal na DWIC. Okay, kumusta latay BGMP tayo? Kumusta raray person na deprived with liberties under your care or under your command? So far, Kuya Orly, normal situation tayo, Mat, na kailangan i-maintain tayo yung normal situation dyan, pasilidad tayo, sa ano ang kapit problema. Araramay issues and concerns na a-accumulate tayo at a-action ang team at iraratan tayo. Alagar ka pa, ano maminsanat no, tagay sudanom ditanat may karsada at putek na satay BGMP, underwater alanang, ang kaululob sudanom ditanat dalam? So far ko early agmat nilim mo, pero aman lang sa kaya concern tayo, yan o high tide, tan man sabay so rainfall, tan high tide, at dulak ko sa may harap tayo, katon kailangan tayo siguro yung man request na dumping na board, di man harap na BGMP tayo, tatayano at least mamauran, sinabayan na high tide at aga-undalak early. So aga malilik dito na dalam? Andi ba niya, sabi may point ya loob may danom dyan loob early. Amay drainage tutan, undirekta, di man arapan na BGMP? On. Amay aga makanuno may drainage tuya ko early ang takimot ya may drainage tuya i-accommodate to namin may the whole may area na barangay katon di man so babantakan to namin katon walay tendency na over club may kanal tayo diya katon naman sa kaya ko siya pandudula pantulo maminsan early. Baka gong papo may dano mo sa na drainage kanya nulili pala harapan nyo. Nayari umang early pero wala lamang plano ang nina-implement ko early ang gadnatan katon alagaran tilabat. Inner supposed to be so tabuyan tutan na kina drainage dano ma? Sa amin niya danom syempre on taboy lamang di man nagdayat ko early ta may rainwater lamang so kintuya. So danom tuya. Di na pulyot sa dayat. Ang napulay na bantakan niya aron sa kan early ta nang saman mo latan niya problema to area tayo sa BGMP katon maminsan ang napoy naman course na klagin ito rami ka na niya. May ibabagaran kinditanay manlilik malalapod BGMP o unlamot dito na daya dyan bunag malalapod sararamay man deposituan nyo man ay kilatan na address latan ko yung ta magkakandak sila regular sa ipunin at least twice in quarter so gagawan sila katon na minimize sila na although exactly yan na i-eradicate na minimize lamang niya tendency yan nagagawa ko earlier. Pigara so inmates ditan Ken no male tan i-combine talamay female pigara so far no may female kasi nga agak pasadong kinasatan na nga 60 plus era siguro tapos say kintayo da 700 feet kantura ko yun 700? No. So talagang congested ni ang gatsarayan na kaplusan. Andi mat carely so far no i-compare mo no saman yung papasya almost 1,000 plus. Yan na may mabasa pandemic
medyo abawasan so endorsement tayo. Pero natan back to normal na yung tayo, sitwasyon na mundo at upapawin na may normal situation niya. Nagkalara na may restrictions before commitment na balance with Okay. So, aramay arom commuted la at Bucor. Ano, wala yung akila i-transfer sila Bucor, tanggap rehabilitation therapy. Katon medyo nababawasan every now and then. So, sararatan niya karakal mga 700 plus siya inmates. Siguro mga 60 to 70% iraratan is drug-related crime. So, kaso da? On. Parehas ni American tayo, ratio tayo kay Orly na may drug-related cases ni top-notch tayo yung kaso at DGNP. Okay, so, kumusta ra natin ay? Ang kapumot so, singa nababad trip at si Karaditan? Wala siyang tayo na inuwasan tan kay Orly katon wala rin intervention siya every now and then nagagawa. Like for example, may test courses, ALS classes, nambabangil activities sa piano, at least may boredom niya tatawagan tayo at naiwasan naman. Katon nano tayo rin activities niya katon nalilikas so ang incarceration da. So say pantutuunan tayo attention every now and then dyan, may security na nasa facility tayo pero pero ang tayo na napuslitan na gano'n siyang pamanya PDL. Yes. So far, ang kapumot so singa ng planon man riot or nagagawan gang war ditan? Ay, so far ko yun. Ang kaputan kin tayo, management tayo, iraratan ta, bayak silan, irarititigdan. Ay, manrarayo ka ba dyan kayo ulit si Warden? Sige. Dyan Provincial Jail, in-increase dala so meal allowance na saray inmates from 70 pesos to 120 pesos. Dyan, ditan si kayo ditan City Jail. Ang kapulitan kayo ulit, 70 pesos din siya tanta. Sa budget na meal allowance na PDL tayo at malala po national government. Katon kailangan ni Kongreso no itagidatan. Tuloy wala lay petition amo ditan Congress wala lay kindaya. On. Pero ang kapuman niyang gadnatan fairly. So at sara yang kaplusan 70 pesos per day so allowance ni meal allowance sa priso ditan. On fairly. As is naman fairly. Ang kapoy subsidy at syudad malapod syudad. Wala inaalata yun rice subsidy every quarter. Katon sa problema natin, na rice subsidy pairapan natin pa may proseso na National Food Authority very stiff may process tayo kailangan mo ni man request approval ni NFA plus another issues na butcher can check coming from our regional office. So, sa pakakabayagan to, ang approval na National Food Authority ko yung ulita, gaylayin ka ito natin na purchasing na rice na coming from the NFA. So, ang kapumot, so subsidy, ito rin kayo na NFA? Ang gapo kay Early, talagang that will be deducted from the 70 pesos budget allocated by the national government. Natan, unduga kasi tayo 70 pesos, tani? Sa kilo, halos unabot lang 70 pesos? Ay, manakis lang may mess officer tayo kay Orly, no, paano tulang i-budget kira may tayo, may finances tayo, kailangan itatagay na aray commodities, so hanggang sa aray pising tan considering niya may ulilat sa like crudo tayo, may transportation, in delivering, in purchasing all the commodities needed for the subsistence of the PDL tayo, at patong-patong lang na mamisan, isusustuti lang may kailangan niya isustuki. Kasi pati sa may mulmul, dati 30 pesos per kilo, nato unabong ulan si tinta? On. Grabe ko yun, katun Ken, maong labat na wala ray benevolent benefactors tayo, manoong network na needs na aray PDL tayo, especially sa aray religious groups and capable private individuals, siya mangi-iter na augment na aray food da, aray toiletries datan ng babae fairly. Siyempre, aray pamilya, yaon dalaw ditan, balo ng damot siguro rarata, watan niya miyembro na pamilya da nakakulong. Yes, clearly. Mambabalo nila pero not all of them are being visited. Siyempre ang tatimot,
karaklan niya, yawadya, at DGMP, or they belong to the below poverty line families. Mataltalag mo kalamor may Ken Keorli, arara may well-to-do family, nakukulong kato. Ang tatimatan, katon, ikasya tayo, no, anto may walatan, no ara may tulong, yung iter na aray benefactors tayo, Keorli. Okay. Wala ray organizations dya, manggagawala lang niya sa activities da o sa project da at arayay mampakan, lugaw or arroz caldo. Ada kayo nasasabi ditan? Ang aramay Lunken Keorli, aramay JC, kantura, limamutira dyan, aray ng babangila grupo, plus the religious group, the group, regular mangi-iter, pero aratay ibabagay singamda mo niya sa lidya mo, Keorli. Sige wala ray kuntakon tayo manggawa mo na supplemental feeding datan. Sige pa, Keorli, tapano at least makaaraw mo sa may masyadong itatagay na commodities at prices nambula. Tatagay, agmulaw lulagtag, puro tatagay. Tatagay lang namin, katuyalan ti so akin, kasi no, sa sakya to narasan, dumay pa nagnunututan. Duma, Keorli, katon. Ang gano'n dyan, at kailangan i-maintain tayo yung needs da. Tanuan de, at as very basic, reason, tapi manggawa rin at kamalya kalukuhan. Ang kaman ang kayo sakop na probinsya, kasi national kayo, di ba? Wala talay sing pangkanaunawan ginawa yung mo, yung karoon na suporta at kinan apo gobernador? Keorli, wala matlaray love letters tayo, in-address si Governor Monmon Gico, wala may panaon niya ang ikarumat iray subsidy dya, Keorli, na rice sa aray para PDL tayo. But I think sometime medyo abayag mo lang first quarter of the year. Siguro, bale takin malaglaom sa pundo na probinsya, baka sakalin na tupakanda kayo ditan. So, Anture, paano mo natin niya ibabudget na paano mo natin niya kinita? Nanangangan tayo, no? Jad per kilo, 7 tala, so abutin to. At sanago mong kano ni tanay? Aman natin, manaanusan kami dyan, Keorli, nasabi to may budget, si Katuman, so may menu, i-prepare na mess officer tayo, Keorli. Okay. Wala talay singa pag-graduate mo tan at panamaglay na sa tay alternative learning system o dinotis da? Yes, Keorli. Actually, we will be having the ALS graduation this September na kung saan mayroon tayong almost more than 100. Tapos, TESDA, walay duwaran batches tayo about to finish their courses tile setting and construction printing in situ. Ang graduate material tayo September mo, Keorli. After na may tatawagan tayo assessment na, Keorli. Okay, so pigararata na inmates siya makapan graduate yan nayari makawa mo lay diploma da this September. Yung era 100 kasi na, Keorli. If I'm not mistaken, mga 110 ganon. All levels lamang, Keorli. Wala elementary tan high school. So gabay mo ni baga ang wala ni re akakulong dito niya agara ka-graduate at elementary. Dakil, Keorli, just gagawin tayo kasi upon commitment of a certain new PDL, i-assess na jail officers tayo, wala may tatawagan tayo yung jail booking, katon di man dala na nang iraramay data no nansumpal na elementarya o high school may sakaya PDL, Keorli. Okay. Katon we are trying to implement and singa mandatory na ginawa tayo tapi at least aga nasayang may panaunda yawadya dapat manaral ira, Keorli. Tapi no kapaway daman bilang at wala laso akatarian pantrabawan da. Yes, Keorli, ba no man lay gagawin tayo katon ken. Tapi aglaro ang pawil at sararatay kinda bisyo da activities da no mambilang. Keorli, ganun nga yun. Okay, marakapitan niya proyektong gagawin nyo natin. Ayay bulan na Oktubre, agak nalilingo, walay correctional year, gagawin nyo, di ba? Wala may correctional week celebration? Hindi tawag tayo sa aman? Yes, Keorli. May every last week of the October, observan tayo may celebration na National Correctional Consciousness Week sa October. Katon, aban may highlight every year na RIPDL,
wherein all the activities will be conducted pertaining to the welfare of the persons deprived of liberty. Okay, so ang turan activities lamot natin so kataryang gawa nyo sa National Correctional Consciousness Week. Dahil so activities sa planon tayo Kuya Orly, ay post-pandemic na lang siya, ay katon umpawil may dati, kaya open na to the public and open to the benefactors, amin niya gabay-gay mampakandak na ito kaman niya, pampalikot, boost na welfare dari PDL tayo at open la. Liwat sila nun arami din yung bunagya taon Kuya Orly, ganda na restrictions. Okay. Singgermot like Christmas, wala tilad ber. Ongoing la, so panggagawa na sari lantern ditan, tapi ano makakila? Unfairly, we are already accepting orders para at least na boost may livelihood program tayo na PDL tayo, katong mga awat tiray orders la coming from the whatever municipality, gabay din mga pagawat, ang RS grupo, mga awat sa nila Kuya Orly. And also, we are also preparing for the upcoming barangay elections. Tayo October 30. So, wala lay almost 400 tayong butante, PDL. Paton, we are also preparing for that. Bakit? Akin, makabuto si Rayken, PDL at sa lokal, ay barangay? Yes, Kuya Orly, okay naman, di ba? May intilay Supreme Court niya, they could already exercise their right of suffrage. Katon. Abalang ko, kinlabat, national elections, kaiba laman ay hanggat barangay, okay, elections, ba? So, bali-bali mga ampanya dito, nire-kandidato. Wala rin tumbukan niya regulasyon, Kuya Orly. They have to submit their request to the office and then i-schedule tayo may pangkampanya na Kuya Orly. Ade, sigabi ko ibaga, paano ito no umbutos lara? Ditan lara umbutos sa dalam? Yes, Kuya Orly. Asong palami coordination tayo with the City Comelec and we have agreed on-site votation tayo. The Comelec will be putting up their booth and pasilidad tayo at si Karayman facilitate na votation niya, Kuya Orly. So, amin niya kakulong ditan at nang kasigma-sigma niya barangay tan. So, paano tigaw niyo sa tan? Ibutos da barangay da mismo? Wala na may segregation niya. May barangay akabuto ay akarehistruhan da Kuya Orly. Di man iraong butos. Wala i-boost niya i-put up na Comelec tayo. O paano tutan? Taliwala ba niya dagupan suwatan niya kakulong? Hindi Kuya Orly. Ararami ang babayag lang siya kasi they opted to transfer. So gabay yun ibaga, araramay abayag latta niya inmates, akarehistro laran suda na dagupan. Yes, Kuya Orly. Every regular din na Comelec lang 6 months residency. And in order for these people to exercise their right of suffrage, at non-transfer laran niya Kuya Orly. So no from Mangaldan, akarehistro dagupan, inerya barangay natan subutusan to ay. Mampili. Kuya Orly, bunuan diset. So atal la BGMP, barangay bunuan gaset labat la. Yes, Kuya Orly. Amin latan niya inmates, akarehistro la at barangay bunuan gaset. Hindi Kuya Orly, mga almost kinlabat. Out of the 700, we have almost 400 labat. So, butante barangay bunuan gaset, ya tagad ya aliwan tagabatan balat na bunuan, wad talaba ya kakulong. Ara may medyo abayag lang dyan, 3 years lang, 4 years lang, ganon. Yung service sentence. Walad aroma barangay, agnayarin umbuto sa aroma barangay, ya wad tanan di talo umbutos. For instance, sinabi bilang, bunuan gaset, kamo, di bunuan gaset laba ya barangay siributo sanda. On, Kuya Orly. Uman so agaw. Aglara makabuto sa aroma barangay. Andi na Kuya Orly, may resident sila nanti. Bayag laran siya. Okay. So, singa non-residential voters lara na bunuan gaset. Yes, Kuya Orly. Although residents na BGMP. Yes, Kuya Orly, uman na. And then after their release on facility tayo, they opt to come back to their original precinct. Nangyari ang dapat. Yung Pawilaran Mangaldan, so mamparehistro lamot ira transfer. Transfer la lamang. Okay. Naidamak na balon na idea natan. Natang kulabatan na ken ya nagawa manaya. So
at least antatila reasoners tayo napapaliwawaan kami Warden Satan. Ano, Keoli. Okay, Ano, so Keoli. thank you very much at saratan paliwawa unless wala ni Rigabayon ipasabi itawag imano at sarayay parents na saray inmates siya ginadadalaw. Ano. Ang apoy man sasakit mo natin walad Region 1 Medical Center. Actually, Keoli, wala raramay na expire sa Lara Hospital. At di mahlara ng inalasan lawyer. So wala lang inaatoy, ha? Ano, minsan wala ni ongoing, PDL tayo, who are undergoing dialysis, mandadialysis nila, si kami babysitter dyan, si kami every now and then mangiyakarad ken, hospital, kay Orly, katon, ano kan ni Kalamor, katon, numaminsan, ay ipapaiupak nila R1MC i-priority dala every now and then manyapak yan. Siya balang ko si mampapacheck up si Jojo tan si Doc katulanang lanang ko na ng R1MC tamanaya mga awit na pasyente. Si Doc kailangan si ipa-check up laman mo po ulit akin. Okay, thank you very much Warden Season. Thank you very much Kerly at pagkakataon. Okay, nanggalan tayo si Jail Warden Season ditan Dagupan City Jail. Walang tilay 15 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan wa dyan ni Ricardo man niya pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ. Uy, suki, binila kayo sa iwang isda. Hindi ako nagtitinda dito ng bilasa. Believe talaga ako kay Aling Puring. Always full charge ang energy level. Dahil walang katulad ang supplement kong PDA Paudi Arco Herbal Capsule. Paano mo nasabi? Inya, ang PDA Paudi... Tilay 21 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo. Only in the morning. Hey, wala tayo lamat sa kaya issue. Nilira sayay tatawagan tayon panagpolitika. Sobra-sobra la waya panagpolitika ya tati gagimira. Alapulante da sayay nagagawa natin sayay barangay sangguniang kabataan elections. Antayo, jada balay na kalasyaw. Dakdakil iraramay iidan na educational assistance ng saman ng Andilad Bilay Mayor Maya Karamat. Araratay estudyante iidan iraraya na 5,000 educational assistance. Jabalot at syudad na Dagupan, scholarship program matatoy gagimira, sananimet, sumangi iter na sararatay certification at barangay, aliwan samay, barangay kapitan, untan tumet, at balay na kalasyaw. Ibasak ya so sa kaya Certificate of Indigency pirmado ya tate gagimira ako labasaan imengaranto ya ang ala na Certificate of Indigency ditan at barangay Mangkop Kalasyaw tan barangay assistance under the administration ng late Mayor Maya Karamat
natan na di-deprive ira at sararayan assistance lapo at politika. Singa saya ay, this is to certify that Mr. and Miss is a resident of barangay, either barangay, no antong barangay ditan at the balay na Kalasyaw. This is to certify further that the above named person as of our barangay record shows that she is one of the indigent in this barangay. Her family gross income did not exceed personal and additional exemption Section 29 in IRC, and it's below poverty line. The certification is issued upon request of antutan scholarship purposes. Sa umpi pirma at ato'y gagimira aliwan barangay kapitan, aliwan samay incumbent barangay kapitan. No againgan say umpi pirma okay, say umpi pirma amay barangay kapitan. Say barangay kapitan ditan punong barangay numambilang ditan mangkop si Lister Lopez. Pero antis kabalat ya ulla munisipyo ya mangala satan ya scholarship purpose o financial assistance, educational assistance, walay countersign na samay kalaban na kapitan ya tagam natan. Amay barangay captain incumbent, walay pirma to, laan tumay ungkakaraw na certification. Ako ang tabalat, no pinikid na niya so pirma to yan ng Mark Lister F. Lopez sa punong barangay. Pero natan, no siya bibilang siya akalaak na certificate of indigency at sige kapitan, antis kan ulla at munisipyo or no ulakad munisipyo at mga laka na satay educational assistance mo, nakaukulan, walay dapat ya countersign imay kandidato ton kapitan. Oh, imagine nyo tan? Singaditan mo't barangay Banawang. Supay barangay kapitan ditan. Barangay Banawang. Sa barangay kapitan ditan, si Mel Sapiera. Pero, walay countersign to may sakay ditan ya kandidato manok na sayay administration. Di man, bilang kularaya so countersign. No ditan at mangkop. Walay countersign at ato'y gagimira Lopez. Mark Esther F. Lopez. Incumbent barangay kapitan. Si John Katugas, kalaban tuya. Ya kandidato para pagkakapitan. Ditan mo't natan Banawang sa incumbent barangay captain si Mel Sapiera. Pero amay certificate of indigency at ato'y gagimira walay countersign ng Villa Corta. Atan araraya yamang ka-countersign at ato'y gagimira kandidato ng mayor makanlalay at kada barangay iraratan. Wala incumbent barangay kapitan. No aman sa isa kam diman at the munisipyo kamakala tagto kaalyado to kandidato. Kanyan dapat walay countersign tuman so kandidato ton barangay kapitan. Walay untan. Gamitan supundo na munisipyo, gamitan supundo na kaban na balay.
political aggrandizement or interest na sa kaya kandidatom at pagkakapitan sa ragtutan at ate gagimira yagamiton supundo na munisipyo at sa barangay tan iski eleksyon. Wala incumbent barangay captain sa tungtungan dararaya aglaram ang papalaban na sararatay kaiba damot lamang ya barangay kapitanes. O natan, siyempre, mangipuput up. No sinabi bilang, amay sa kaya kapitan at endorse by Karamat. Endorse ng Patak. Patrick Agustin Karamat. Patak. Parad Aligwas, Talindag na Kalasyaw. Patak. O, kandidato to. Mang kaiba raya, mang kaalyado ra. Hindi, mangi karga met, nakapitan ko ang kandidato para kapitan. Kasi kasabi na eleksyon na si Karandwala lamang sumambulang. Abuyak la, tatay gagimina, lamatan la may alyansa da, ang pula. Nanunang ng tila natan at sarayang kaplusan. Ni, ayala, amin niya, scholars, amin niya ararananay dan na sararata educational assistance ng Mayor Maya, late Mayor Maya, sana nila tatay gagimira, aglarang makala, no, ang kamangalanak, endorsement, malapo at samay, kandidato ton barangay captain. See? Gamit ang dabalot, pundo na baloy. Jamat at syudad na dagupan, walay timawag siya. Ditan, barangay Tapak. Sa mampipirma mo lang kuno nasararate certification si dating Kapitan Reyes Aliwansaya incumbent kapitan ya si Dr. Nelson Quizon. Nitala ta agda kaalyado si Kapitan Quizon kanyan si pangitupakanda amay kaalyado da panon tunatan si Sidney ay panon to si Sidney Lumboy ta support simupurtamat kaalyado damat. Si pampipilpianda natan si Reyes likas mutan talaran na mutan monitor mutan Sydney baka ijajang daka abala mo kay ibamira sa susuportan da Reyes according to sa kay ya kandidato mo ditan para kagawad mangidadalo mo siya investigamtan Sydney nang mumaong baka ititilak na kala. Pero ayabalo tayo talagang akalaak na sararatay kopya na ararayay certification sa incumbent barangay kapitan. Mampipirma. Pero basil walay countersign na sa may kandidato da. Tres minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuasan. That is a clear indication. Ya talagalan break up. Hinsiyan latay Karamat makanlalay. Ninong ninyo, may 26,000 pesos. Ya aga-abayaran or binayaran kamula bilbilang. May tarpulin ya inusar na dati ya andilad bilay Mayor Karamat Maya ya ginastusan na 26,000 pesos iraratan niya tarpulins parad activities na puto festival bisita re dignitaries tan aron nirang klase ng activities ikakarga raratan iran tarpulins. Ata na tarpulin sa tatoy gagimira, ata niya tarpulin, wala ni subabayaran tutan, ya 26,000 pesos. Or either abayaran lang na 26,000 pesos.
Sisingilin danatan at kinan Patrick Karamat. At saragdamot na nabayaran at MUUI ta ginamit na munisipyo. Agto ginamit sa personal ng Mayura Maya, agto ginamit sa personal ng Patrick. Ginamit na munisipyo, akin singilin mo eh. May datin administrator ay. Samantalang, wadtan niya, masulok niya, 4 milyon so inaabuno to ditan. Pati pangaliwid sa raratay, aircon dyan, to kamanlaratan. At sa may abuno at sa may tatawagan tayon material recovery facilities. O, di ba? Resim mabisi mayor mga depleted sa pundo. Kanyan sa inuna ton tampol, basura. Taabuntun so basura ditan may kwala ay MRF. Ya si katuya si biyahe di man tarlak, di man ibantak. 11 million man ya abuno. Kabayar lay 7 million sa aming kontraktor. Wala natitilak ng 4 million. Ya dapat singilan tun munisipyo. O, ninutan. Ate 26,000 ay sisingilan mo si kato. Ya bayar na tarpulin. Nako. Antutan ay. Kano? Pandural. Igagawa ay isyo. Iumpisan laso pansasabotahe. Kanyang malilinula, Tatoy Gagimira, wala clear indication niya. Mansyan larayan talaga. Oh, ipapagkatumis sa kaya ulo pun me, if he is good to us. Kailan ba ako naging masama sa inyo, Kanang Patrick? Pero sa liwat tanay, akin usar na nagpolitika so pundo na balay. Ya iteryo in favor sa rarate kandidato yo para barangay kapitan. Anta wala incumbent barangay captain? Porque agyo kaalyado at walang kaibalad biyak. Dati yung kaiba rarata, saksaki kayo, di ba? Barangay 4. Ginawa damutan at Barangay 4 sa ipapalapag ng Barangay Kapitan Raul Saison. Untamot sa gagawin da Barangay 4 sa rin mga ala sa scholars ama untatagam ya kapitan tang kagawad ya kandidato da. Aliwan sa incumbent barangay captain ninyo patan. Amay-amay mo nire incumbent barangay kagawad ditang kaiba na incumbent barangay captain. Akin sa mga la na sararatay scholars at kada barangay amay kandidato yo at pagkakapitan. Inta wala incumbent barangay captain sa man issue na certificate of residency sa barangay kapitan. Akin ay araramay kandidato yo sa kaya taga barangay kapitan ta sa kaya barangay kagawad. O ya lanang kunun talunan iraratan. Lanang iran talunan. Akin ditan nyo ipya iraratan ay ya mga lana saratay programa yun scholarship program ay natan no tuo kaalyado na incumbent barangay captain ang gaano qualified yaman scholar agdalaan ta siyempre agdabutante o definir di o sa edukasyon na sakit o pinuliti kayo lalamot so future hindi dapat politikahin ang edukasyon ng kabataan ang kinabukasan ng kabataan. Deserving a bright, diligent, and deserving student. Poor but deserving student. Ito iraratan. Tasayang sa future dararatan. By the way, wala na babasa kaya forward na kinjaay. Malalapod account ng Mayor Belen Fernandez siya. Dagupan. Nakikiisa sa United Nations sa New York City, USA upang talakayin ang Sustainable Development Goals.
Sa ikalawang pagkakataon, nagtungo ako sa tahanan ng mga bansa sa ilalim ng United Nations sa headquarters nito sa New York City sa Amerika upang makibahagi sa isang linggong pagpupulong para talakayin ang mga hakbang, plano, hamon at mga oportunidad na kinakaharap ng buong mundo upang lutasin ang mga pangunahing problema ng sangkatauhan. Bilang kinatawang mayor mula sa Pilipinas, buo ang aking pakiisa at suporta kasama ang mahigit na 80,000 mayor sa buong mundo na isagawa ang napagkasundo ang United Nations Sustainable Development Goals dahil naniniwala ako maaring maisakatuparan ang mga naturang hakbang upang magkaroon ng isang mundo na walang kahirapan, kagutuman, sakit at pangangailangan at kung saan ang lahat ng buhay ay maaring umunlad. Nakipagpulong ako, ipresenta ang mga naisagawa ng dagupan at patuloy na tinutupad. Ngayon halos 2,264 days na lamang ang natitirang araw upang makamit ang mga ito pagdating ng taong 2030. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga lokal at national governments, civil society organization, private sector, mga kabataan, mga kababaihan at lahat ng mga stakeholder na may papel sa apaksot ngitan. Apaksot. Waman ng palitrato at United Nations at ato'y gagimira pa kaabay ito. Oh, si Atty. Balye kaabay ito Ha? Pero si Presidente Marcos, siya pa imbaki ito ng Presidente Marcos may sekretary mo, di ba? Likas siya mansalita raman mo. Sige. Congratulations. Congratulations. So kabay ito ni baga, awan dito'y. May sa Domingo nga awan. Okay, 42 minutos. Kasumpalan na alas 7 at kabuwasan pa nang ipatuloy na programa tayo. Kapitan Raul Saison, good morning. Ay, good morning, masanto siya kabusan. Pero, idol, ang sarang kamaragay tayo di na baliwaisi. Gabay ko malabaya mga dahil sa iya. Yun tayo nagagawa sa iya, gabi sa ipang-aladara scholar. Ito. Okay. Ito kasi, barangay por konto dato lang barangay sa pagkakagawan to ya. Pero sa concern tayo dyan kasi, aga po ang tatayong balo sa rata scholar no sa pare na aalanda. Kung sa bilabala barangay rata scholar siya tinutulog mana-apply scholar para mga life certification. Kaya rin na-encounter tayo raya. Talagang ang po dyan, loob ya, barangay rata. So aliwaran residentes dito ng barangay yo? Wala. So nalalapan po tayo, nalapag kalasyaw? Wala rin. Kung hindi man barangay agang basi anti-certification residente butante mano ande karagalan kasi basta butante ang gano aga residente kasi barangay kay babagada butantira kay pali-issue tayo certification si certifyan tayo ya talagang residente ra dya. Correct. Administrasyon ang gano tayo at tayo akapila kindi Mayor Brian at tayo ali nararatan niya nagagawa natin dadalan ni Edgen barangay ratan niya scholar natin nalili na tayo talaga kasi nga tayo nababastos lang talaga. Okay. Nga po yung kanta tayo sa scholar actually ni scholar na so nagagawan ko tan arata ayuda arata king senior citizen nakila idol nga agaw dadala ni barangay. Pero yung certification, nga pinagawan tayo sa lahat na estudyante ay kaskakanting na era, no, talagang qualified era, ang si karalay mga alak,
may issue pa yung certification, akaskasan iralanti. At ang labalanti, wala agad na screen lang ba, wala rin. Nuha ka namin scholar, pero dapat kami ang suporta mo, agad na yan, ipag-araraman ka, agad man lalapubol sa dararatan. Hanggang po'y dapat yung utang na loob. Hanggang po'y dapat yung utang na loob kami tinggal, hanggang po'y manlalapubol, ibang sentintabo, hanggang po'y manlalapubol sa da. Gaway totoo utang, gaway taxpayer kami. Pero papapawin ka naman yung tangiray mga kandidato. Sige sarili daya kwarta. Malabas sa panawagan ko sa may nanaalaya scholar, kaya hanggang yung utang na loob na sa raratan yung tatagam niya. Lalo-lalo yung sabi barangay iski election, yung talagang qualified nila makapasok nila. Okay. At ano ba lante, raramay, kaskasya raramay talagang qualified, agara na alam mo, agara, kalyado, lalo na identify dyan, wala batil niya. Kaya grupo, ang tatagam, na pinagawan tayo sa Sikaraso, pagkikiran ng scholar. Pero yung barangay 4, ang apunta dalang tika tayo ni Kalsyak, Blanco, sa ratay untang, agpuan tayo sa para scholar tayo dyan, barangay 4. Sa aliwat tambalat, ikarga daya residente na barangay 4 at aliwara manayam ditan. Agara manayam sa ikintabutan tira. Hangga po. May Ken, dispalinghadong klaseng proseso, raraya. Gagonda. Sobra-sobra lang politika tayo. Agad yung kabay sa mangilako darong mabansa na politika, Kapitan. Man-export tayo. Hello. Man-export tayo na politika darong mabansa, ko. Ay, oo, baka mantap tayo. Okay, thank you very much. Thank you very much sa aton niya panawagan. Okay, thank you. Ay, no. Aliwaya. Okay, thank you very much. Oh, you see? Pigarang barangay Selatan ha, barangay Tapwak. Alamat. Ayan, ang salita na si very vocal ya, si Barangay Kapitan Raul Saison. Arami barangay siya nga pula. Arami scholar siya dati nakapasa id eksaminasyon, inekal sayang sa future na sarayan ugugaw. Tanaane, no, kanunot nira yung maugas, kilarat sararatay, dorogista o rararatay sindikato droga. Sanyore bagaya problema kayo sa syudad. Siyo pa. So ang ito na problema, si kayo lamang tagyura pinan-aral. Di tambet at bali na kalasyaw. Aki gamitin nyo mo sa kwarta. Na baloy, sararatay, pamupuliti kayo. Ni wala mang ilulugay dyan. Ilulugay ng Pox Laportisa, si Kapitan Tuting Jorge na makabito tan happy birthday at sikato. Happy birthday manaya. Okay. Happy birthday kuno at kinan Tuting Jorge na makabito. Greetings manlalapod kinan Ed Pox Laportisa. Ox na ox si Pox. Sa texter tayo dyan 8643202. Hanapin mo nuklaanan mayor na dagupan. Awaman New York City. Binasak labat na niman immatindi at sata United Nation. Matindi ada satay ditan at United Nation no namimiss yung mayor 0908-864-3202. Tutuputin to kung nasaan ang mayor, nasaan New York City sa United Nation, tahanan daw ng mga bansa. Si Kath Rodriguez, Architect Muran, kumusta kalatan? Number 4 Councilor ditan at baloy na Bugalyon. Hey, si
Buds Vidal. Sa ikwanto ang gapoy live Yunatan. Wala. Ito na nga, dami nagre-reklamo ba sa ikulaan minatan, DWIC Dagupan. Di tan tayo akalive. Naladamay kin sa kuya account tayo. Si Benedict Dumayas, ilulugay turay kabyangan na Bonifacio team, lalo lang sa may hari master na Bonifacio team niya si Master Sarlo Gonzales. Si Ambi Cantago, si Engineer Master OJ Cornel Ventinilla. Siyempre, gabay niyo Bilay Maaligwas. Kwanto? Wadan si Babil Llamas. Wanan JC Migallon. JC Sabala Migallon ditan at Maluwad. Umuwi o umihi? Okay. Sa ikwan mat nan Engineer Babil Llamas, relate ako sa concern ni Kapitan Raul. Di ko kilala ang mga scholar ng Barangay 1. Siguro yung pundo galing sa bulsa nila at hindi sa kaban ng bayan. Okay. Sige. Totoo ba yan? Ganon ba yan? And good morning mo at kinan Engineer RQS. Engineer Ramil Quinto Soriano, ang kabalog su Iknulto. Pinapa-shout out si Ate Julie Siuho at Barangay Sur. Nainay iram manduringal at programa yotan arame kakaiba to acquire na Barangay Sur, Madam Marlene Tise, Evelyn Christie Tansife, Kuya Joy o Johnny, nainay iram manduringal. Akuanan na Merly Cloris Nicolas, ame sakoy at Sara may senyoritas. Si Bibi, sana niya. Okay. Si Dina Sabala, si Supia Mamaril Matias, dan si Tita Cora Quisada. Good morning, Mat, at kinan Madam Rich Baruzo, si Madam Precious, Madam Maria Linda Bintinilla, Attorney Remark Rabanso. Okay, panawagan dito panawagan. Panawagan sa mga puso, dumarami ang mga nagbibinta ng prutas at mga nakaparada na sasakyan sa may New Divinesia Highway malapit sa Jerez Matutina. Ayun. Sa New Divinesia Highway. Hindi lang dyan po ang mga nagtitinda ng prutas. Marami na. Marami na dyan sa ditan Tundaligan area, Bunuan, going to Bunuan, tanarom nila. Diyan sayang pangkanaunawan, pituyawan tayo. Si retired Colonel Sunny Bersosa. Good morning, sir, my idol. Good morning, idol. Long time no hear. Yun nga. Ang tutay problema lamot dito sa ating project papakurang da along Bimalay Lingayon na Biwok. Idol, actually. Hello? Actually, atay gagawin ng problema. Along problema, atay gagawin ng problema. Ako na, natutara problema. Okay. At maggagawa na lang PC World, problema atay ito na, atay daya, atay flooding. Pero, ang gapod may kini, ako sa natud man na kanunutan na si daya sumampla-flooding yan, taray inna na coastal area. So, gabay doon ibaga, kailangan ni widening, kailangan ni upgrading? Actually, the first place, na gagawin dati na Biwok,
isa ako sa nag-oppose yan. Pero yun nga, nandiyan na yan. At maintain na lang yan. Pero wag nang dadagdagan. Huwag nang dadagdagan yung other structures. Alam nyo, may presidential proclamation si former late President Ramos na indeclare total na environmentally critical area. So, labiting bagatan talagang aga na rin Davidson na areas. Okay. Aka-preserve tan for warma. Kasi politik ba, no? Resource. I-preserve ta na areas. From Lingayen to, actually, not Lingayen, the other side, Dasol. Hanggang sa Fernando City. So, the whole Lingayen Gulf, Kontila? Yes, the whole Lingayen Gulf. So, declare ka, di man lang ginapuan to tayo Lingayen Gulf Coastal Area Management Commission. May KAMSE. So, with that ECA, i-create na may Lingayen Gulf may LG KAMSE at tatawag ka. LG KAMSE, pero ay ibabaga na. Pero naman talaga na nababantayan ta na lugar. Okay. Sa ibabaga na, Colonel, ay seawall at proteksyon itan kuno para sa ratay barangay. At to proteksyon na ibabaga ta. Bayag mo nata na dahil dito na ibabaga na natin. Di malalay signal number 1, number 2, number 3, number 4. At tayo dyan sa Pangasinan, particularly Lingayen. Okay. Kakabalag mo sundalo yun na kung sasabi dito, noong tanira na basuri sa panahon. Pero agad mo kung sasabi yung mga itar distraction. So, atay seawall sing antoy pankinantutay, disadvantage tutan naman bilang ay? Ang gato advantage ito puro disadvantage Number 1, niralang managsiga or may balutod at giling na tayat. Okay. Ito may siwul ta natagtagyay. Usabi, kabalag ang taluyon, tagang dara imbabasig-basig di may concrete wall. I think harabis laki ang ata na natubag pati kabuhayan ay natubag pa. Okay, oo. So, na-deprive nila sa rate livelihood da. Na-deprive na. And secondly, siyempre, so turista ulat dito sila nang nagtuot si Uloy. Sa Ulara Daya. Okay. So, nabalang subyo. Nabalang subyo na dayat. Nabalang subyo na dayat. Nabalang pati ecology. Irarad dito sa habitat na ramig. At naman, agapunita ay agriculture site Okay. Ay, landing na MacArthur. Watata na, yan, nag-PC wall ditang. Amira, dahil sa agawal na historical events, aga puta na seawall. In the first place, Duralon to landscape, duralon to may natural beauty. Duralon to na may nawa. Natan, nun iga po datan, wala tayo singa consultation at saray affected o stakeholders o residentes? Umalati ka nira may wartara residente, especially may Fisher Fox. Ang kasamot tanay na dito dati. Kaya dati na, tutigago dati Di ang gapi billboards lang ba? Di ba? Natutara project. Okay. So, kailangan nagkaroon ng public hearing, pati provincial government, ang dati natutin nagagawa dito. Precisely, on. So, Pimoy, so ito yatang seawall. Actually, wala may pondo yan si mabibitan para sa title to Road Leading to the Baywalk. Pero ikanod sa seawall bala. So, in-divert da sa pondo? Yes, in-divert da sa pondo. Karoon lang may governor man, tika this is tantamount to technical malversation. Ito. Okay. So, natan si ibabaga tuya bala sa proponent na sa na project at pinupolitika. Kanto man? Ay, wala politika, agapoy politika. Si patutungtungan ditan at ay environment, at ay dayat. At siguro at na klase at na issue. Paano may magkakuntong galiya politika, may magkakalaba politika para magkakasagayira. Okay. Kaya laban ng data, nagapi politika dyan. Okay. At si katalabas na po politika sa atin Now, anto bilang sa aksyon ay gawaan yuran na complainant sitan in the event niya ipatuloy danita na projects? Actually, yung talagang recourse to that is to file
PRO with the Supreme Court. Salamat, so gagawin nila natin. Anyway, interda mo lang namin ebidensya ng public hearing. So, ang kabila man trabaho, man tinirating ebidensya. Interda lang namin eh. Okay, okay. Sumugo na pag-ipile korte. Pero, ituloy-tuloy may awareness. Paano, nakinanda rito to, ang tutan talaga issue ditan. Paano, aglatan na ulit. Okay, so thank you very much. At sa atan niya paliwawayo, Colonel, medyo kulang tayo oras sa sampulay programa tayo. Untawagak no tumbok ya agaw. At salamat na Idol. Okay, thank you very much, Colonel Bersosa. Si former provincial director and former chief of police in Ciudad Dagupan, Colonel Mariano Luis Bersosa Junior. Junior okay. Si Idol Sunny. May irarayay viewers tayo pero si Edwin Sirarde akasingit ka jay. Si Madam Ima Alipio, si Rap Lawrence Kayabyab Nahira, Miriam Dasig Bulataw, si Mela Mislang, si Tanad Santa Rosa Bimaloy, si amigo Irenyo Velasquez, Watang Kanid Baguio City, kakapambana ditang karuman si Ferdinand Perez, si Remedios Sabisora Karamat, si Dave Angkong Mendoza, amigo Gary Dalisay, si De Guzman Bernabe, Isabel Quizon, Pei Kalimlim, Rostom Mamaril, Virgilin Cruz Bona Mendoza, Kagawad, Jima Sibayan Busto, Rubito Quizon, Nilda Cerezo, Lolita Frank Escosio, Itan Ada Pugaro Sweet o Pugaro Bur, si Leo Kalugay, Amistad Perla Fernando Hinilaso, haba naman ang pangalan nito, Vilma Albino, Lourdes Rodriguez, Jude Rodas, si Randy Jones Mendoza, Pasawa Fernandez, Glenn Muñoz Lopez, kumusta ka la? And arom nira viewers and listeners tayo, maabig ka po sa kaya namin talaran ninyo la sa programang Karambola. Kaibak the technical side, si Robert R.J. Garcia, si Chief Technician Edwin Inong. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, Early in the morning. Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ay na, nagninod sardinasan. Naimbag taada. Fresca